ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज आज्ञा गोटे सुंदर पुस्तकर विषय वस्तु देखा 36 गुप्त गीता। अर्जुन को कृष्ण बुझाऊँच कौन कहते से विषय आम कियदंश आलोचना करवा देखा कौन से कहते। श्रीकृष्ण कहते शुण हे अर्जुन गुपत गीताए ग्रंथ श्रवणे शुणिले बदने शुणिले हरई दुर्गति ताप। यदि ग्रंथर समस्त विषय वस्तु तू मन ध्यान दे शुणु ताले समस्त दुर्गति नाश हे। से कौन कहते बोलती थियरी शुण हो अर्जुन कह ज्ञानर भूई मेदिनी आत्मा व्यापीण अचई जेजथा स्थान थाई। आज्ञा सर्वत्र व्यापी अच्छा से विषय में बुझाऊँ। मुझे बहुत आग मो चैनल मध्यम कही आसी आउ से कौन कहते भल कथा शुणा। पुण्यगिरी फुटी बहुती त्रिवेणी फुटुती ईश्वर मात पंच पुष्प घिनी हर को सेविले अमर होइबु पार्थ। भल कथा से बुझाऊँ जे त्रिवेणी फुटिकी धार जो आसूती सी शिवंग मथारे पड़ुती से शिव को जदि तू सेवा करू ताले अमर होइबु पार्थ। भल कथा कहते इला पिला शिशुम्ना तीन उजाणी पवने छंद हेटर पानी ऊपर को टेकिले तेबे अजामर बंध। आज्ञा मुझे सब बुझे आसी जे पवन सबुबले जाऊँ निम्नगामी होती जो आप ऊर्ध्वगामी कर बांधे सेते उजाणीर बंध बांधबू तू देवे अजामर बर बोलाइबू तेबे। तेणु मुझे आपको ये विषय सब बुझे आसी से विषय भी से 36 गुप्त गीतार भी कहते अर्जुन को कृष्ण स्वयं बुझाऊँ। आउ से कौन कहते आम से विषय शुणा जे मूल कमल एचारी पाखुड़ा आरक्त दिशई काए आप अनल पृथ्वी जई एकत्र अग्नि की चिन्ह छिटाए। आज्ञा से मूल कमल को से कहते जो मूलाधार चक्र मुझे बुझे आसली से विषय भी कहते मूल कमल सेचारी पाखुड़ा आरक्त दिशई काए ये रंगवर्ण से दिशई आरक्त वर्ण दिशई। आउ से कौन कहते लिंग कमल एसड़ पाखुड़ा बाल आदित्यर ज्योति कामदेव तही विजय कर मर्कत मणिमुरति। आज्ञा भल सुंदर विषय वस्तु मन ध्यान दे शुणिले बहुत ज्ञान अर्जन हम। नाभि कमल एजस दल पवन खेरुति जही ब्रह्म अग्नि अग्नि घेनी बहई पवन शुण पार्थ तोते कही। जे नाभि कमल पर्यंत से गोटे पदे पदकर से बुझाऊँ। हृदय कमल द्वादश पाखुड़ा अरुण ज्योति प्रकाश अष्टवायु सोई तंथि पीतवास चिन्हले पाप विनाश। आज्ञा से हृदय द्वादश पाखुड़ा मुझे समस्त चक्र पाखुड़ा विषय से कहते एथि उतारे से षोडश पाखुड़ा एथि उतारे षोडश पाखुड़ा कौटी से बसुची। आज्ञा से विषय में किछिटा कियदंश आलोचना कर देखा कौन से कहते कौन तार तत्व। यह विषय को ज्ञान मार्ग जदि आम विचार कर देखा ताले कौन से अच्छी एथि उतारू षोडश पाखुड़ा देउल दुआरे अटंती 15 थाई घुमुरे पारुआ जहाँ पार्थ तोही इच्छी। से 16 कंठ घटिका तालु दे ठुणुका एठारे द्वार 3 मध्य नदी सरस्वती बहुत पवन द्वादश घेनी। आज्ञा गोटे भल संधि कथा से अर्जुन को बुझाऊँ जे पार्थ जे कंठ देश तो नीलकंठ देवता बसती कंठ घटिका तालुका दे ठुड़ुका एथिरे द्वार 3। आज्ञा सेठी से 3टी द्वार रखिंट से इला पिला सुषुम्ना नाड़ी विषय से कहते ये सब क्या कौन कहते एथि उतार जे हृदय मध्य अथई प्राणर नाथ एक शाखा तारी प्रकार दिशई कहलु शुण हे पार्थ शुभई शबत अंडा हतवाद्य सुनरे सुभूति वीणा देखि न देखिलु शुणी न शुणिलु किंपा हेउ पार्थ बड़ा। से कहते पार्थ तू ये सब मार्गर बणा हनी अनाहत ध्वनि शुभुति से किंतु ताकू जानिबा दरकार। आप जदि कौन सी अति पवित्र स्थान में बसिकी पूरा निर्जल निष्पन्न भाव ध्यान करेंगे तार आपण कर्णगहर गोटे ध्वनिर आवाज आसव से आवाज पर्यंत आप अपेक्षा करेंगे तेणु आवाज निश्चित आसव से भी भल कथा कहते
ଦେଖି ନ ଦେଖିଲୁ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲୁ କିମ୍ପା ହଉ ପାର୍ଥବଣା ଏଥି ଉତାର ଯେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦି ଘେନ ବେଡ଼ି ପାଖୁଡ଼ା ଜଣ। କିନ୍ତୁ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦିକି ଭେନି ପାଖୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ହଂ କ୍ଷଂ ଅକ୍ଷର, ସେ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଆହୁରି ଭଲ କଥା ଏଥିରେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଯିବି। ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟ ସବୁ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ଷଡ଼ଚକ୍ରଭେଦୀ ପଞ୍ଚାଶ ପାଖୁଡ଼ା ଏହି ଯେ କମଳ ଦଳ, ଏହା ତିନିଲେଟି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଦି ମୂଳ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇ ହଂସ ଯେ ଅରୁଚି ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳି ମୂଳେ, 12 ଭିତରେ 24 ଭ୍ରମଣୀ ମଝି ଶଙ୍ଖ ନଦୀ କାଳେ। ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଥାଟିଏ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 24 ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳି। ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିକି ବୁଝେଇ ଆସିଛି ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ହେଉଛି 24 ଅକ୍ଷର। ତାକୁ ଲେଖକମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ଅବନା 8କୁ ମିଶାଇକି 32 ଅକ୍ଷର କଲେ। ତେଣୁ 32 ଦଳରେ 32ଟି 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର ତାକୁ କଲେ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଟୋଟାଲ ସବୁ କାଟିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ 50 ପାଖୁଡ଼ା ଅକ୍ଷରକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନିକି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଛି ସେ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ଜପ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଦ୍ଦୀପନ ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ବାଣୀ ଧୀର ଶାସ୍ତ୍ର ହେଇକି ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବ। ବା ଯାଉଛି ଯାଉଛି 12 ଆସୁଛି 12, କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି 4 ଆସୁଛି 4 ତ୍ରିଗୁଣରେ ମିଶି 4 3 12। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇକି ଆସିଛି। ସେଇ ବିଷୟରେ ବି କହୁଛନ୍ତି। ଲେଖକର ନାନା ରକମ ମତରେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିକି ଧରିବା କହିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି କଥା। ଆଜ୍ଞା ଦୋମୁଆ ସର୍ପ ପେଡ଼ିରେ ଗର୍ଜଇ ଶୁଭେ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି, ସତ ସୁକୃତ ଏଇଠି ଶିଶୁଭେଦ ପାରି ଭୁକି ପାର୍ଥ ଚିନି। ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁବେଳେ ଆବାଜ କରିକି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଦୋମୁଆ ସର୍ପ ସେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି ବାସୁକି ବୋଲି ଯେ ଚରକ ସେ ହେଉଛି ପବନ। ସେ ପବନର ଏତେ ଶକ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଆସିବ, ଯେଉଁ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେ ଚେତନା ବଳରେ ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିବେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱର ବାଣୀ ବୋଲି ଶୁଣିବେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଘରର କଥା। ସତ ସୁକୃତ ଶିଶୁଭେଦ ପାରିବୁ କିଚିନି, ସ୍ୱାଦଶ ଶବଦ ବାସନା ତିନି ଘେନି, ଏହା ଯେଉଁଠାରେ ଲୀନ, ଏଥୁ ବାହାର ହୋଇନାହିଁ କେହି, ଏଇଠି ପରମ ଜ୍ଞାନ। 8 ଆଉ ବଢ଼ି କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏଇ ହେଉଛି ପରମ ଜ୍ଞାନ। ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ବାଣୀ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିଦେବି। ସମୟ ତ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାର ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନର ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଏତେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।